Ассалому алайкум бар ҳама бинандагон, бародарони ҳаводорони наворҳои мо. Бародаро, имрӯз 5 декабр ҳам хел ба назар мераса. Имрӯз 5 декабр нест. Имрӯз айнаки ҳами хел ба назар мераса ки имрӯз моҳи декабр, аввали декабр ҳами хел воҳима карда бин ки баҳор омад. Ҳамаи ка пишта сияшида сина. Бугирта вардорем, буги дегака. Барфам боридест, барфи хубай, хинак нест, гармай, барф тика боридест. Аз тамошо кунед. Ана хел ба назар мераса. Дидеси ҳамин хел барф задест ки роҳат мекунӣ. Дарахтам мегӯй ки меваи барф гирифтагиян. Қарибтар ша бинед. ҳамаши тай барф монд, ҳеҷ гап нест. Хубай. Роҳат имсол барф кам зад, гуфтем баракат камай. Иншоалло вай барф я ҳафтага ҳам хеле ҳаво додагай, барфи тень мешава, обам зиёд мешава. Лимити барф айбан мерава иншоалло. ҳам хеле бародаро. Ва бародар азиз, боз як чиз дигар. Як касал омадагай ба мирғора. Ҳамин касал солҳои гузаштам омада буд. Бисёр тарсунд мо. Дар деҳот бигем ба таври бобигӣ фаҳмидан ки дуғ, ҷирғот, ҳамин чизора нун хати реза мекунӣ. Метӣ шу спирт шу метӣ. Дезинфексия мекунӣ ҷои ховтуна, чолики арча мегем мо. Арчара меёрӣ. Савзи арчара меёрӣ. Дар дуруни ҷои мирғот дуд медозӣ ба чӣ мешава и безарар кардани дуруни ҷои мирғотро тоза мекунӣ ва дуд медозӣ барф чира арчара дуд медозӣ. Вашам хеле соли гузашта бисёр одаморо кӯмак кард, бисёриҳо мурдан. Ҳатто якташ номадай баъзеҳо як бародари мо поюнтар ай пӯшони поюн як рӯз гуфт ки мирғом касал шудан. Гуфтем дар мо ҳам хеле ай сурат равон кард ки тамом мирғоро киштем. Баъд индук дошт ва фирм 40 дошт. Гуфт индукам мазашу нестан. Гуфтем хай ҳам хеле кин поҳошуна камтар дезинфексия кин, дуруни ҷои хобшуна тоза кин, дезинфексия кин, дудаш бидоз. ҳамин ҳар хеле ки мо мекардем солҳои гузашта, ҳамин корро фаҳмидемаш. Имрӯз фаҳмидем, пагаша боз расм равон кард ки халадериш пир индукай ҳамара киштааст. Ана мо ҳам ба ҷоҳои моро нав омадагиай, дусе қишлоқ поюн сар шидааст мурдан. ҳамин хел сараш хам 1 соат места тамом мекишиш, дурунаш ҷигараш як хаф барин шидагиай, сӯхтагиай. Каспш ба фикри ман ки биланд мешава. Нагуфта намуда ки дамои гармии бадани мирғ 39 дараҷа ай, то 39 дараҷа ай. Ай мо ку 36-37 боша, то 39 яъне нормалия бародар. Таспш биланд мешавад, то 45 мехезад, дига тоқат намекунад. Вақте ки 45 шид дамои баданаш, дурунаш мепаза, дили ҷигар мепазанд. Таспш биланд мешавад, то 45 мехезад, дига тоқат намекунад. Вақте ки 45 шид дамои баданаш, дурунаш мепаза, дили ҷигар мепазанд. ҳамин хел дар пош чихта меғалтад, тамом успети корчак гирифтан намекунад. ҳамин ки қарор кард, нахӯрд, сарша бизанд сараду. ина бародари азиз, мо дору овардем бачаҳои азиз. динарӯз овардем, ина шприси 10 граммада пир кардем. як ампули ҳамин май даг буд, чени ҳамин сӯзан ампули май даг буд. ай 30-50 сомон айҷа овардемаш. 100 грамм об ҳазярраш кардем. дар ҳар як мирғ 1 миллиграмми 100 миллиграмм оби ҷӯшомадагӣ хинак кардагӣ арраш кардем хатиш. дар ҳар як мирғ 1 миллиграмм укол мекунем. дар сохи пош бояд дар синаш укол бикунӣ. ки сина камтар бигем хавфнокай, астағони сина мулоимай. яке агар сӯзан бигзара астағони сина мулоимакай нафаҳмӣ, дар дурун обра ва мемра. ба ҳамин хотир дар сохи пошум укол кардесем. ина дара мекушоем ки бибурен яктаб қапем укол кунем. ина хонаи мирғои мо. ин дарича барои мирғо индуку ба дарича майдакш кардем. ҳозир дара мекушоем яктаб бибурен укол кунем.
مرغا نمیفروش اوکل کنی افیرم چه خوراتی کرده است ما برای خودت میگیم مگه نه یاد نیست اوکل نمیکنیم نه برادر عزیز هم پوشم خیلی میخپی نمی قوسی پوش است کو اینه همینجا چخل بوم گلم برای زبان روسی گلم میشه چی میشه هم خیلی میشه فکرم یا قوقی پوشه اینجا ملایمی در همین ملایمی پو همین اوکل میزنی نگاه میکنی 8 گرم حوزه 1 گرم در هم میزنی یا پروش پیرها میکنی اوکل میزنی یکم در میوه ایش گرم نداره اینا بعد کمتر پوش کفمول میکنی کی بعد اوکل کردن کم یک روز دو روز شال میگردن کم کم میلنگن هیچ گرم نداره اینا برای دیگه بخیر میگذاریم در دگریش گلوب 8 گرم بود 1 گرمش رفت 7 دیگهش موند همین خیلی اوکل کرده استیم ناو سر کردیم و در آهوی میکنیم باز اوکل کردن میگیریم بچه مرغان 1 گرم گفته دکتر اندوکرم 1 گرم 1 میلی گرم 1 گرم 1 میلی گرم برای همه شای خیلی زده استیم خداوند آینده شون تنگ داره اینا هم میتونی که برای جگره خوردن گیری این هم خیلی بردار عزیزه که چلای مرغو میگیم خونه مرغو روی مرغو بسیارن ما هم گرفته اوکل کردن گیریم و شون نگاه کنی وقتی که این کسل خیلی که دوروی ما گفتیم درباره دورو بگیم دوروی ما رفتیم بایتور گرفتیم وترینر نوشتگی بود در تنش که برای واکسینه کرد واکسینه کدوم کسله خیلی دکتر هم را داد که همیه وقتی کسل 5-6 دیگه او طرف پیدا شد باید تو اوکل کردن سر کنی اگر که کسل اومد مرغوت کسل شدن اوکل کردی مرغو بود تیزتر میمونن اگر کسل باشه اوکلش کنی بگیم اگر که کسل شده باشه امروز باید پگاه پلان مردنی دوره اگر امروز اوکل کنی همین امروز میمره با هم خاطر پیشتر باید همه را اوکل کنی واکسینش کنی که نمرن ولی ما هم یکم سال واکسینه کردیم سال پیش دیگه گفتیم که جرقات دودشو میدوختیم خیلی خیر امسال هم دودم میدوزیم جرقاتش هم میتیم نکی خیلی خداوند که خودش بدونه با امیده که زنده بمونن هم خیلی که باید تیرمه ها این دو قبچش خطیب شود هم خیلی بردار عزیز خداوند همه مرغوی شما را هم نگه داره و امورانی خیلی بردار عزیز اوکل کردن دوام تیم تا بازدید در نوارهای آینده انا بچه های عزیز گشتیم طرف خونه همسایه باید طور دیها خدمو یگون چشید زنگ دونیده اوکل کنیم خرای گوه اسب آدم فرق نداره خونه همسایه را اوکل کنیم با اینا برادر عزیز و باید طور شیدنیم و قریب که جنجال شوه همه همسایه را نرسید دارو 1 2 3 4 همسایه خدم قطعی 5 تا هم قرار رسید اوکلش کردیم گشتیم مودیم خیلی که در همسایگی نمیشه بی نمیشه که تا خود اوکل کنی همسایه را اوکل نکنی بیدی بای با گذشته از این باید همه خشاک اوکل کنی که اگر کسالمات باید دیگرون نگذاره با همین خاطر همه را نرسید خیلی جب نه دفعه دیگر رفتیم پوینتر باز میریم دیگرش اوکل میکنیم اینا بچه های گذشتیم در دختری بیتوری بردار عزیز رسیدیم در نزدیک خونه برف هم بریده است تماشا کنی اینا بردار برف یا وجب هست
ва борида ес аст барфи тарай, барфи хушрӯай, барфи созай. Замин ях кардагӣ нест. Об медорад чиқир мерава. Ва фикрам ки фоидаовар аст, зарарвар не. Худованд дар ҷое ки барф намебора, дар поину дар гармиё, дар ҷоам барф бора, мардамияро роҳат кунанд, кӯдакояро роҳат кунанд, худшон роҳат кунанд, деҳқонро роҳат кунанд. Ама индук пиндук ҳамара укол кардим гузаштанд. Е баша, ту куҷо меравӣ? ин тараф мана бибин, мана. Куҷо меравӣ? хурусоро чӣ? Хурусор назан. инҷа як хуруси пучанда дорем, ҳамин кӯдакҳоро аҳволшон бисёр безеб кардагиай. барои ҳамун марғҳоро бад мебинанд, нигаҳ доим саршон мекунанд. ғам нати биё. хай бардор азизина, навори мирзомо ҳамиқа новостиёш хати. Зинда боше, дар наворҳои оянда боз вомехӯрем. Саломат бошӣ. Гуфта будем ки имрӯз 5 декабр. Не, имрӯз 2 март. Ба назар мерасад 5 декабр.